जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है जिलेट ने। शेव करो घर पे हर बार बिना कट के। जिलेट गार्ड। इत्तेमाद की तारीख कि जब हम जीतेंगे उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला। मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। इनके साथ मिल गया है डीजल। अब इन तीनों की शक्लें देखो। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी। ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। ऑपोजिशन की तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी, इसके बाद हाथ में बंदी जंजीर खुल जाएगी। इनके पीछे जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को खबरदार कर दिया। आसिफ जरदारी को पहला हदफ करार दे दिया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान पर भी ताक करवार। कराची में गवर्नर हाउस में इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। करप्ट चोरों की सियासी मौत आई है तो आदम एतमाद लेकर असेंबली की तरफ जा रहे हैं। 30 साल मुल्क को लूटते रहे, अब ये मुल्क को नहीं खुद को इमरान खान से बचाने निकले हैं। आदम एतमाद इन चोरों की सियासी मौत है। कप्तान ने आगे की तैयारी कर रखी है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं, ये डाकू जरदारी से। मकसूद चपरासी वाला, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। इसको मौलाना कहना गुनाह है। इसका नाम लो तो लोग डीजल डीजल की आवाजें लगा देते हैं। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। इसे ये भी नहीं पता अभी तक। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन रहनुमाओं पर नाम ले लेकर हमले। आसिफ जरदारी को सिंध का डाकू करार दे दिया। शहबाज शरीफ को शोबाज, मौलाना फजलुर रहमान को मिस्टर फजलू, मिस्टर डीजल का नाम दे दिया। उर्दू से मुतालिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मजाक भी बनाया। कहा, अंग्रेज 2 साल में उर्दू सीख जाता है, बिलावल 15 साल में भी ना सीख पाया। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं हमारे। पूरी मुलाकात में एक लफ्ज भी अदम इजवाज के हवाले से बातचीत नहीं हुई। ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। हम जो भी फैसला करेंगे अपने अवाम, अपने वोटर्स, अपने शहर के हवाले से जो बेहतर फैसला होगा उसके मुताबिक फैसला करेंगे। अगर वो बात करेंगे, उनके लोग बात करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे अदम एतमाद की तहरीक पर? ये हमने कहा ना, हमें तो पूरे निजाम पे एतमाद नहीं है। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन तमाम ऑप्शंस खुले हैं। वजीर आजम से आदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। ना वजीर आजम ने यकीन दहानी मांगी, ना MQM ने कोई यकीन दहानी करवाई। वजीर आजम से मुलाकात में कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। जो भी फैसला करेंगे आवाम के लिए करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद आमिर खान ने MQM पाकिस्तान का फैसला सुना दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आदम एतमाद को छोड़े, हमें निजाम पर एतमाद नहीं। 9-0 हमारा है ही नहीं, इनसे क्या मांगे। आसिफ जरदारी से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ
तहरीक अदम एतमाद समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुलाकात की तफसीलात से दीगर अपोजिशन कायदीन को आगाह करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की MQM के मरकज बहादराबाद आमद के बाद अपोजिशन का मुत्तहिदा से राबिता। MQM पाकिस्तान का वफ़द कल साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि MQM का नून लीग के साथ राबिता है और नून लीग के जरिए MQM का वफ़द कल तक आसिफ जरदारी से मुलाकात करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू। हमें 172 वोट पूरा करना है। 172 हम पूरा कर चुके हैं, इससे ऊपर भी कर चुके हैं और उससे ऊपर भी कर चुके हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए 172 का नंबर न सिर्फ पूरा कर चुके हैं बल्कि इससे ऊपर जा चुके हैं। इत्तेहादी जमातें इमरान खान के साथ एक कदम भी चलने को तैयार नहीं। चौधरी बरादरान अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि MQM, काफ लीग, GDA और BAP से हमारे मुस्बत राब्ते हुए हैं। चौधरी शुजात हुसैन अपने बेटे के साथ मेरे घर आए। MQM के ज्यादातर तकाजे सिंध से वाबस्ता हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी के किरदार की जरूरत है। पीपल्स पार्टी से MQM के बारे में बात हुई या पीपल्स पार्टी इन तकाजों में रुकावट नहीं रही। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान को सब्र का मशवरा, शेर भी शेयर कर दिया। कहा कभी अश पर, कभी फश पर, कभी इनके दर, कभी दर पदर। गम कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। मरियम नवाज ने कहा हौसला करो इमरान खान, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन है। आप अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन के नशिस्त पर आ गए हैं। कहते हैं आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की नोक पर है, क्या हम इमरान खान को टारगेट किलर कहें? ऐसा लगता है एक जरदारी पूरी हुकूमत पर भारी पड़ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अवामी मार्च हुकूमत के आसाब पर सवार है। शेरी रहमान का वजीर आजम की लफ्जी गोलाबारी पर जवाब। कहा इमरान नियाजी की बदतमीजी और नाजेबा जुबान से लगता है कि वो घबरा गए हैं। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। नंबर गेम में बरतरी होने का दावा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि 1989 में अरकान की मंडी लगाने वाले दो सरखेल नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी फिर बोलियां लगा रहे हैं। 3 अरकान ने वजीर आजम को करोड़ों की ऑफर से आगाह कर दिया। अपोजिशन को 172 अरकान मीडिया के सामने पेश करने का चैलेंज। अपोजिशन से बातचीत न करने का फैसला। हम्माद अजहर ने कहा कि अपोजिशन ने सिर्फ सियासी नहीं मुआशी हमला भी किया है। क्या सिंध में भी PTI बिखरने लगी? फैसल वावडा की नाअहली से खाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन में PTI के बॉयकॉट के बावजूद 4 अरकान ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। वजीर आला सिंध का दावा, बॉयकॉट के बावजूद करीम बख्श कबूल और दीवान सचल ने वोट डाला। MQM और GDA ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो 99 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब 101 वोट डाले गए, 2 वोट मुस्तरद हुए। PTI के दीवान सचल का कहना है कि उनका वोट उनकी मर्जी, पार्टी ने पहले ही शो कॉज नोटिस दे रखा है। मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। कुछ दिनों पहले आया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई तुझे खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करना है आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर आजम को जवाब। कहा जो करना है आप कर ले, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। PTI के 4 अरकान सिंध असम्बली ने आज सेनेट इलेक्शन में हमें वोट दिया। आवाम के साथ साथ PTI के अरकान भी वजीर आजम से नाराज हैं। इमरान खान के दिन अब गिने जा चुके। आप अदम एतमाद देख लेंगे कि और कौन कौन अपोजिशन को वोट देता है। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद जोड़ तोड़ में तेजी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान लंदन पहुंच गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के। अलीम खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात में पंजाब में तब्दीली का लाहे अमल तय किया जाएगा।
علیم خان نے گورنر سے عمران اسماعیل سے ملاقات میں عثمان بزدار کی تبدیلی کا مطالبہ کر رکھا تھا. وزیر اعظم مطالبہ ماننے سے انکار کر چکے ہیں. جہانگیر ترین گروپ کے 6 اراکین کی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات. نعمان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ ترین گروپ کو بزدار قابل قبول نہیں. وزیر اعظم سے کوئی اختلاف نہیں, وہ بلائیں گے تو ملیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن نہیں. پرویز الہی سے ملاقات ہوئی ہے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. علیم خان ترین گروپ میں آئے ہیں, ابھی وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی نام سامنے نہیں آیا. ترین گروپ کا ایک روز میں دوسرا اجلاس نعمان لنگڑیال کی قیامگاہ پر طلب کر لیا گیا. مینس بزدار کی بات آئی ہے, اس میں یہ اکیلے بندے کی تو سوچ ہو سکتی, لیکن پورے گروپ کی اس میں کوئی سوچ نہیں تھی, نہ اس کو گروپ کا فیصلہ تھا. باقی جو لوگ ان کو مینس بزدار کہہ رہے ہیں, ذرا ان کو یہ سوچیں کہ وہ انہی کیبنٹ کا حصہ ہے. جہانگیر ترین گروپ کے رکن پنجاب اسمبلی سردار خرم لغاری نے مائنس بزدار فارمولا مسترد کر دیا. کہا کہ یہ فیصلہ کسی ایک فرد کا تو ہو سکتا ہے, سب کا نہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کے بعد کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں, انہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ چھوڑیں گے. جو مائنس بزدار کی بات کر رہے ہیں وہ اب بھی کابینہ کا حصہ ہیں. شہباز شریف تحریک عدم اعتماد پر حمایت مانگنے سراج الحق کے پاس پہنچ گئے. سراج الحق نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. شہباز شریف نے کہا کہ 22 کروڑ عوام کی خواہش ہے کہ یہ نااہل اور کرپٹ حکومت اب گھر جائے. آئینی طریقے سے حکومت کو ہٹا کر قوم کے پاس دوبارہ جائیں. شفاف الیکشن اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے اور پریشانی میں گھرے عوام کی خدمت کریں. سراج الحق نے کہا یہ یقینی بنایا جائے کہ اگلے الیکشن صاف شفاف ہوں گے. آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا. پی ٹی آئی کے 15-20 ارکان ٹوٹ گئے تو کاف لیگ بھی اپوزیشن کے ساتھ جانے پر مجبور ہوگی. کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا. وزیر اعظم سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں حکومتی ارکان ٹوٹ جانے کی صورت میں آئندہ کے سیاسی تعاون پر گفتگو کی گئی. طارق بشیر چیمہ نے وزیر اعظم سے کہا کہ اتحاد کے معاملات میں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اگر آپ کے ارکان بکھر گئے تو ہم نئی پالیسی بنا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو کل سندھ ہاؤس اسلام آباد میں دہرانے پر مدعو کر لیا. سابق صدر آصف علی زرداری بھی شریک ہوں گے. بلاول بھٹو کی تمام اراکین قومی اسمبلی کو دہرانے میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت. بلاول اپنے پارٹی اراکین کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اعتماد میں لیں گے. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی کی حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوگی. تحریک انصاف کے ارکان پارٹی سے ناراض کیوں؟ وجوہات سامنے آ گئی. فیصل آباد ڈویژن کے ارکان شہباز گل کی مداخلت پر ناراض. وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کیا, مگر وزیر اعظم کچھ کرنے کے بجائے شہباز گل کو ماسکو لے گئے. حکومتی فنڈ صرف سوابی میں خرچ کرنے پر نالا. نور عالم خان کو اسپیکر اسد کیسر کے خلاف بولنا مہنگا پڑا. پارٹی کا شو کاز نوٹس اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے نکالنا ان کی ناراضی کی وجہ بنا. 50 سے زائد MNAs کو بیرون ملک دوروں پر بھجوانے اور نجی محفل میں فواد چودھری کے ارکان کو غدار کہنے سے بھی فاصلے بڑھ گئے. شکایت کے باوجود میجر ریٹائر طاہر صادق کے حلقے میں ملک امین اسلم کو مداخلت سے نہیں روکا گیا. غلام بی بی بھروانہ کو پہلے روز سے شک کے دائرے میں رکھا گیا. بعض ارکان نے پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کے لیے قائم واٹس ایپ گروپ بھی چھوڑ دیا. شہباز گل کی فیصل آباد ڈویژن کے MNA سے اختلافات کی تردید. کہا سب سے رابطے میں ہیں, ان کے الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے کا فیصلہ عمران خان کریں گے. یورپین یونین کے امبیسڈرز نے خط لکھا کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں, اس کے خلاف ووٹ دیں. کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ یہ آج بڑا بول رہے ہیں جی اوہو عمران خان نے یورپین یونین کے اوپر کچھ کہہ دیا. میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے صرف ان کو یاد کرایا ہے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شرکت کی تھی, ہمارے 80,000 لوگوں نے قربانیاں دی تھی. ہماری کسی نے
ना अप्रिशिएट किया, ना हमारा शुक्रिया अदा किया। जब भी आप अमन के लिए निकलेंगे मैं अमन के में आपके साथ आऊंगा, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपियन यूनियन से मुतालिक अपनी ही बात की नफी कर दी। कहा उन्होंने यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ नहीं कहा, वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी मुल्क को अपनी कौम के मफादात के खिलाफ काम करने की इजाजत नहीं देंगे। हम उनके लिए साथ देंगे, किसी जंग में साथ नहीं देंगे। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था। प्राइम मिनिस्टर जो है उसने अपने सेंटिमेंट्स बताए कि जब कश्मीर में ये चीजें हो रही थी तो आप कहाँ थे, ये बाकी चीजें हैं, तो हमारे ऊपर आप इस तरह की तर्जने ना लगाए ना कि हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर देखें हमें इस चीज पे डरना चाहिए कि नहीं कि हमारे साथ क्या करें। अगर हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को जो है वो हम अगर गिरवी रख देंगे लोगों के सामने और कहेंगे जो वो कहेंगे हम कहेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर हम एज अ नेशन जो है हमें हाथ उठा लेने चाहिए। सिर्फ यही किया ना, हमने एब्सटेन किया तो उसके ऊपर उन्होंने ये खत लिख दिया, तो उसने सिर्फ उसके ऊपर एक रिएक्ट किया और पब्लिकली कर दिया। ठीक है, उसको शायद पब्लिकली नहीं करना चाहिए था। वजीर आजम के यूरोपीय यूनियन से मुतालिक बयान पर वजीर खजाना शौकत तरीन का एतराज। कहा वजीर आजम को अवाम ने रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था। हमारी 64% बरामदात अमरीका और यूरोप को जाती हैं। वजीर खजाना ने इमरान खान के बयान की तायद भी की। कहा कश्मीर पर मगरिब के दोहरे मयार पर बात करना वजीर आजम का हक है। अपनी खुद मुख्तारी गिरवी रखते हैं और वो जो चाहे कहें तो फिर बतौर कौम हाथ उठा लेना चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की जानिब से अपने खिलाफ बैरूनी साजिश के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि क्या मुल्क में आटा 35 से 85 रुपए होना, पेट्रोल 88 से 160 रुपए पर चले जाना, कर्जे 52,000 अरब पर पहुंचा देना बैरूनी साजिश है। बिजली 11 से 25 रुपए यूनिट होना या गैस 600 से 1400 रुपए होना बैरूनी साजिश है। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि जो जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला दे, दुनिया को इससे क्या खतरा होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आपके वालिद को भुट्टो साहब के दौर में करप्शन पर निकाला गया था। बंदूक के निशाने पर होने की बातें करना कहाँ की अक्लमंदी है। बिलावल भुट्टो की उर्दू बहुत अच्छी है, सारे पाकिस्तान को समझ आती है। वजीर आजम का लबो लहजा किसी तौर वजीर आजम के ओहदे के शायान शान नहीं था। वजीर आजम को मालूम होना चाहिए गाली का जवाब गाली से आता है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। पीडीएम के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि तहरीक आदम एतमाद से खौफजदा इमरान न्याजी जहनी मरीज बन चुके हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान 24 घंटे उनके असाब पर सवार हैं। बेचारे को नींद में भी मौलाना फजलुर रहमान नजर आ रहे होते हैं। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाला गलत आदाद शुमार बताकर कौम को गुमराह करना चाहता है। अदम एतमाद के लिए हमारे पास इत्तेहादियों के बगैर 179 नंबर हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का दावा। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत को अगर अपने नंबर्स पूरे होने पर इतना एतमाद है तो स्पीकर उनका अपना है, कल ही इजलास बुला लें। वज़ीर आला पंजाब भी कुर्सी बचाने के लिए सरगर्म। अरकान असेंबली से मुलाकातें शुरू हो गई। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई वज़रा का भी इजलास। अरकान असेंबली ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑपोजिशन के हर हथकंडे का डट कर मुकाबला करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस का इख्तियार रेगुलेट करने की तरमीम की मंजूरी दे दी। कमेटी की अज़खुद नोटिस के इख्तियार समाअत के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की भी तजवीज़। कमेटी ने आर्टिकल 178 में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी और फिटनेस का मयार मुकर्रर करने की भी तजवीज़ दी है। कमेटी का कहना है कि आला अदलिया के जज के खिलाफ ज़ाब्ता इस्लाह की खिलाफ वर्जी पर रेफरेंस का फैसला 90 दिन में करना चाहिए। सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नए सूबे बनाने से मुतालिक अवामी मुबाहिसों के इनेकाद का फैसला।
لاہور میں ڈاکو لٹیروں کی 24 گھنٹے کے دوران 300 سے زیادہ وارداتیں. ڈاکو نے 5 دکانیں اور 3 گھر لوٹ لیے. اسٹریٹ کرائم کی 20 وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے. 3 موٹر سائیکلیں گن پوائنٹ پر چھین لی. 61 موٹر سائیکل، 4 رکشے چوری، 1 شہری کی کار چوری. ناقب زنی کی 7 وارداتیں. چوری کی 200 وارداتیں ہوئی. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز پولیس کے لیے سر کا درد بن گئے. فروری میں شہریوں کو 2000 سے زائد موبائل فون سے محروم کر دیا گیا. موٹر سائیکل چوری کرنے کی 4000 سے زائد اور چھیننے کی 400 سے زائد وارداتیں ہوئیں. گاڑیاں چھیننے کی 15 اور گاڑی چوری کرنے کی 171 وارداتیں سامنے آئیں. پاکستان میں گائے میں لڑکی اسکن کا پہلا کیس اکتوبر 2021 میں بہاولپور میں سامنے آنے کا انکشاف. 1 دسمبر 2021 کو جامشورو اور ٹھٹھا میں کیسز رپورٹ ہوئے. کٹس نہ ہونے کے سبب تشخیص میں تاخیر ہوئی. پاکستان نے ورلڈ اینیمل ہیلتھ ادارے کو ہنگامی اطلاع دے دی. وبا کا پھیلاؤ کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ. سندھ کے وزیر لائف اسٹاک عبدالباری پتافی نے کہا کہ کراچی میں 15,000 اور سندھ بھر میں 35,000 جانور متاثر ہوئے. مرغیوں میں کوئی وائرس نہیں آیا. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بھارتی شہر بنگلور کی حراست گاہ میں رکھی گئی پاکستانی خاتون سمیرہ اور اس کی 4 سالہ بچی 1-2 دن میں پاکستان آ جائیں گی. پاکستان کی طرف سے سمیرہ کو شہریت کا سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد اچھی پیش رفت ہوئی ہے. بھارتی وزارت خارجہ نے سمیرہ اور اس کی بیٹی کو NOC جاری کر دیا ہے. ملکہ برطانیہ کے محافظ دستے میں شامل اہلکار روس سے لڑنے یوکرین چلا گیا. 19 برس کا اہلکار ونڈسر بیرکس میں تعینات تھا. برطانوی میڈیا کے مطابق اہلکار گرفتار ہوا تو روس جنگ میں برطانیہ کو شریک قرار دے گا. برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ کا بیٹا بھی روس سے لڑنے یوکرین جا پہنچا. 30 برس کا بین گرانٹ رائل میرینز میں 5 برس تک کمانڈو رہ چکا ہے. یوکرین کی صورتحال پر جیو نیوز کی خصوصی کوریج. PI کی خصوصی پرواز کے ذریعے پولینڈ سے 232 مسافر اسلام آباد پہنچ گئے. طالب علموں نے بتایا کہ وہ یوکرین میں پاکستانی سفارت خانے نے ان کی کوئی امداد نہیں کی، گمراہ کیا. اپنی مددات کے تحت پولینڈ پہنچے. پولینڈ میں پاکستانی حکام نے مدد کی. تو پیسے نے رسپانس نہیں دیا، بالکل بھی 0 رسپانس. پیسے کی طرف سے نا کافی ان کی نا رونگ انفارمیشن تھی. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے بس تک آئیں، اس کے بعد ہمارا آپ کو سیف زون پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو اکوموڈیشن دیں گے، لیکن بارڈر تک تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. لینڈ کراس کیا، آگے پروٹوکول ملا ہے، قسم سے دعائیں نکلنی ہے کہ بہت سپورٹ مل گیا. پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمز کی دوسرے ٹیسٹ کے لیے کراچی آمد. کراچی ٹیسٹ 12 مارچ سے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. آسٹریلیا کو کراچی ٹیسٹ میں 2 اسپنرز کے ساتھ اترنے کا امکان. وزیر اعظم کی سیکیورٹی کی وجہ سے ٹیمز 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک ایئرپورٹ پر رکی نہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری کا راولپنڈی ٹیسٹ کی وکٹ پر مایوسی کا اظہار. کہا پاکستان کے پاس خطرناک پیس اٹیک ہے، پھر ایسی ڈیڈ پچز کی کیا ضرورت. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا. PCB کے چیئرمین رمیز راجہ کی نرالی منطق. آسٹریلیا کی فاسٹ بولر سے خوفزدہ ہو کر ڈیڈ پچز بنانے کا اعتراف. کہا تیز پچز پر آسٹریلیا کے خلاف کھیلنا نہیں چاہتے، گھر میں کھیلیں تو اپنی طاقت کے حساب سے کھیلنا چاہیے. حسن علی اور فہیم اشرف انجری کا شکار ہو گئے. جب پلینگ 11 نہیں ہو تو اس حساب سے حکمت عملی بنانی پڑتی ہے. پچ جادو کی چھڑی سے نہیں بنتی. آسٹریلیا کو احتیاط اور پلاننگ کے ساتھ ہرانا ہے. عشق تم میرا یار میرا دکھ سکھڑا کھلا میرا درد تو درمان میرا عشق تم میرا یار. لوگ گلوکار استاد پٹھان خان کی گیتوں کی مقبولیت آج بھی برقرار. چاہنے والے ان کی 22ویں برسی نہیں بھولے.
पागल समझती हो मुझे क्या कि जो बोलोगी उस पर मैं यकीन कर लूंगा याद रहेगा कि उमैर को हरा तो वो सत्य यकीन दिला